Welcome to Bali. Orang-orang sudah nggak lagi berdisiplin berlalu lintas, macetnya luar biasa, hampir sama dengan di Jakarta. As travelers flock back to Bali after the pandemic in record numbers, the impact of over-tourism is starker than ever. Ini yang menjadikan amburadulnya secara infrastruktur yang justru ini menurut kami akan mengancam kondisi daya tarik pariwisata itu sendiri. Salah satu memang kekhawatiran tadi Bali dijual murah. As buildings encroach on rice fields and garbage washes up on sandy beaches, has Bali lost its image as paradise? I feel very sorry for my grandchildren, is that they're not going to have the same experience that I had from 50 years ago. And how is the island's dark past tied to its present plight? Termasuk juga kemudian ini membawa dampak trauma untuk mempertanyakan apa saja kebijakan-kebijakan negara, gitu. Termasuk dalamnya pariwisata. Bali, Indonesia, has been called Island of the Gods, the living museum, paradise. But the island's outwardly easygoing atmosphere may be a thing of the past. In February 2024, the local government launched a task force to deal with problematic tourists and locals alike. Kita lihat tuh ada bule masuk pakai bawa motor nih. Nanti tolong Bapak stop bule itu ketika menuju sini, nanti saya yang gini amankan. Hi mate, how are you? So you are not allowed with this motorbike in the beach because you will disturb other people. You need to come back and take your motorbike and just walk here in the beach. Okay, Thank you very much. Understood, sorry. Mabuk, gila, dan menggepeng, Bapak. Menggepeng artinya minta-minta. Menggepeng wisman yang mungkin kehabisan bekalnya, dia menggepeng, ada seperti itu. Dan ada juga masyarakat lokal yang kadang-kala mengganggu aktivitas wisatawan yang sedang beraktivitas wisata di objek-objek wisata seperti itu. Ini yang kita edukasi, ya, ingatkan kepada mereka agar supaya sama-sama menciptakan suasana tertib, ya, aman nyaman bagi wisatawan yang beraktivitas wisata. The task force currently employs around 70 officers. They are deployed in popular areas such as here in Canggu and the neighboring Seminyak and Kuta districts. Part of their job is also to ensure tourists dress appropriately at sacred temples. Bali is the only Hindu enclave in mainly Muslim Indonesia. Begini, kadang-kala karena ketidaktahuannya, ya, aturan main mereka dalam rangka berkunjung ke daerah sakral begitu, daerah yang memang dilarang atau memang dibatasi, ya, untuk dikunjungi. Kalaupun mereka diizinkan masuk, paling tidak mereka harus mengikuti aturannya seperti menggunakan selendang, kemben, seperti itu yang disiapkan oleh pengelola. Karena kami di Bali budaya itu kami jaga betul dari sisi, karena memang ketika tempat dikatakan kami tempat suci atau kayak kemarin ada wisatawan yang tanpa busana foto, yang itu betulan tempatnya tempat suci. In this slice of paradise, there is a wave of discontent brewing. Last May, then Bali Governor Wayan Koster mooted putting a cap on visitor numbers, citing misbehaving tourists as the reason. Though the cap did not materialize, several occurrences since would highlight the problem. In 2023, Bali deported 340 foreigners, higher than 188 people the previous year. Mainly from Russia, the United States, Britain and Nigeria. Their violations included overstaying, working illegally and exposing themselves in sacred places. Earlier this year, police arrested 3 Mexicans for an armed robbery that left a Turkish tourist wounded.
Last December, the attack on beauty salon staff by 2 female tourists over a payment dispute went viral. The women, one British and one American, were arrested, then deported in February, according to local police. The task force is a sign of an island grappling with its status as Indonesia's most popular tourist destination. Turis datang kita tak pernah batasi. Apa dari mana, ya, terus secara ekonomi, kemampuan ekonominya sepanjang dia berwisata ke Bali, itu bagian daripada tanggung jawab masyarakat Bali. Kita diajarkan atau secara konkret melihat turis atau WNA adalah tuan, Mister tuan. Tapi hari ini saya tanya anak saya apa perspektif tentang tentang kutip bule, troublemaker. Nah kita lihat langsung bagaimana banyak orang asing yang bawa NMAX, tidak pakai baju, ngawur dan sebagainya. Jadi kalau tanggapan saya sebagai personal, saya takut. Jujur saya takut. Apa yang saya rasakan ketika melihat itu saya takut sekali. Karena kan kita lihat dengan nyata bagaimana orang luar berkelahi ketika mabuk dan sebagainya. Itu saya takut kan. Indonesia is made up of over 17,000 islands. Yet, of the over 11 million people that visited the country in 2023, almost half made their way to Bali. Still, Bali wants more. Tourism has transformed the economy, contributing directly or indirectly to roughly 80% of the economy. The pandemic was brutal for the island, costing around 200 trillion rupiah or $13 billion in 2020. Now, Bali wants to make up for lost time and lost tourism receipts. In 2022, 2.2 million foreign tourists visited the island. Last year, that number was 5.3 million, beating the target of 4.5 million. And this year, the benchmark has been raised. Sebenarnya target kunjungan wisatawan mancanegara ini kan dari Mas Menteri Pariwisata ya, kami ditargetkan 7 juta itu. Cukup tinggi juga ya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai seiring dengan makin banyaknya maskapai penerbangan menambah ke Bali. Bali ini untuk penduduknya sudah 4,5 juta. Untuk wisatawannya itu cukupnya berapa orang gitu. Kalau kita sekarang targetnya misalnya sampai 6 juta, 10 juta, cukup nggak gitu dari sisi ketersediaan lahan, air, kemudian juga turis tentu perlu makanan dan seterusnya. Nah, sejauh ini itu yang dibiarkan abu-abu, sehingga begitu masuk hotel dan seterusnya, restoran yang perlu perizinan itu diberikan terus gitu loh, tanpa melihat ini Bali sudah over apa enggak. But the influx of tourists is putting a strain on Bali's resources and image, tarnished by rampant development, overcrowding, and gridlock. Bali made headlines in December when a traffic jam on the toll road forced people to walk up to 4 kilometers to the airport. Jams are also a constant on the roads leading to places of interest. Orang-orang sudah nggak lagi berdisiplin berlalu lintas, macetnya luar biasa, hampir sama dengan di Jakarta. Saya kira kalau pemerintah Bali tidak menanggulangi ini sebagai warning, ya mungkin suatu saat Bali hanya tinggal nama aja saya kira. The latest victim of Bali's development dilemma is the village of Canggu. Beginning in the 1960s, the infamous Kuta Beach was one of the first areas to see substantial tourist development in Bali. In the following decades, as tourism grew, development spread north to Legian, then Seminyak, and now Canggu. It was once a sleepy fishing village surrounded by verdant rice paddies. Now, there are concrete buildings on every street in Canggu. Developers are attracted by the relatively cheap land prices here. Canggu misalnya, kenapa terjadi kemacetan yang luar biasa begitu? Karena kan di situ memang belum ada aturan yang jelas tentang penggunaan ruang, master plan nggak ada. Orang bisa membangun villa dimanapun, bahkan di sawah produktif ya. Nah, belakangan baru pemerintah membuat apa yang disebut dengan subak lestari dan sudah terlambat gitu. Lingkungan kita sudah mulai banyak ada kerusakan, baik di belakang rumah, di depan rumah, selokan,
sungai itu sudah tercemar dengan sampah, dengan pembangunan yang sangat tidak terkontrol, yang hampir 90% tidak memperhatikan lingkungan. Born and raised in Canggu, Kamajaya is also a community leader in his neighborhood. Ini membawa multiplier efek secara ekonomi, sehingga kan pergerakan pertumbuhan perekonomian masyarakat kami sudah semakin baik. Jadi di mana-mana ada macet sekarang, pertumbuhan pembangunan yang tidak terkontrol tanpa harus menanam pohon, kemudian membuat pengolahan limbah itu sama sekali tidak ada, Pak. Ini yang menjadikan amburadulnya secara infrastruktur yang justru ini menurut kami akan mengancam kondisi daya tarik pariwisata itu sendiri. While locals reconcile the island's love-hate relationship with tourism, Bali's evolution into the country's top tourist destination is actually tied to a dark part of Indonesia's history. US-born Ruchina Ballinger is the co-writer of Balinese Dance, Drama and Music, a guide to performing arts of Bali. She first visited the island in 1974 to do research on Bali's culture. Ruchina fell in love with the island. When I came here, I was a starry-eyed 21-year-old, but I did not come here for the exoticism. I came here to do a serious research on dance and theater and its relationship to religion. But I was quite young, and in those days, no electricity, no telephones, no typewriters were even scarce. So it was a very different Bali. She would return to Bali after completing her studies in the United States, where she met her future husband, Anak Agung Gede Putra Rangki. He came from a noble family. They married in 1986. The couple has 2 sons and 3 grandchildren. Ruchina has witnessed the impact of tourism on Bali in the last half a century. Well, actually, it's a double-edged sword. If you look at it from an economic standpoint, there's a lot of good things about it. But tourism all over the world also has the other side of the sword, which is environmental degradation, cultural degradation. The tourists come in without, in some cases, without even an ounce of respect towards the local culture and without understanding the local culture. Bali is thought to be inhabited as early as 4,000 years ago. In the 14th century, the Hindu-Buddhist Majapahit Empire settled on the island, ruling it till the empire fell in 1520. Bali would become an independent nation of Hindu kingdoms after, until it was colonized by the Dutch in 1906. The Balinese have always prided themselves on their unique culture. So people used to come here because of the culture. The Dutch would market Bali as a luxury destination of mystical temples and paddy fields. After independence in 1945, Bali continued to attract a small number of tourists. But tourism took off in earnest under second President Suharto's New Order government, which lasted from 1967 to 1998. Dari dulu, sebenarnya di Bali kita menderita akibat dari kebijakan Orde Baru ya. Itu orang diberikan izin semaunya. Dan yang diberikan fasilitas peminjaman uang bukanlah pengusaha Bali, tetapi orang Jakarta. Terutama keluarga Babe Suharto atau konco-konconya ya. Selain itu, memang Bali jadi tempat di mana elite-elite Orde Baru mencari duit dengan mudah. Mereka dapat curahan pinjaman yang lunak dan mereka beli tanah, mereka bangun hotel. Maka pada waktu itu orang Bali kehilangan kuasa itu atas tanahnya ya. Sekarang tanah Bali semuanya berada di tangan orang luar. Dan itu tidak sehat, baik dari sudut politik maupun dari sudut ekonomi. One activist cynically called Bali Jakarta's colony.
tourism grew unabated, and by the 1990s, the island received over 1 million visitors a year. Oleh pusat, Bali ini memang dijadikan objek untuk mendapatkan devisa. Minyak mulai surut, ya kan, boom minyak itu mulai surut, kemudian kita menjadi negara yang ke arah konsumen minyak, bukan produsen lagi, keluar dari OPEC. Nah, harapannya dari pariwisata. Bali dijadikan salah satu sumber uang, ya, sumber uang dari luar. Pada waktu itu Indonesia tidak ada uang, dapat uang dengan menjual hutan dan dengan membuka Bali pada pariwisata, ya, pada waktu itu. But beneath the gloss of Bali as an exotic paradise lies the island's dark past. The Dutch conquest of the island in 1906 was a bloody one. In the Puputan War, 3 local kings and their subjects resorted to mass suicide rather than surrendering to the Dutch. Around 1,500 people died. Sebenarnya tentang Bali sebagai pulau harmonis, apolitis, terus paradise, itu kan sebenarnya image yang ada di pada zaman kolonial, ya, yang sudah hadir ketika Belanda dulu berusaha memperbaiki citra dirinya pasca perang Puputan gitu. Jadi, dan Bali ini adalah pulau yang mereka develop sebagai sebuah paradise gitu. Sehingga kemudian melupakan apa yang terjadi, sejarah kekerasan yang pernah terjadi oleh Belanda sebelumnya. Dan ini kemudian terus berlangsung, dan pasca 65 kemudian apa yang menjadi legasi kolonial ini kembali dipakai oleh pemerintahan Orde Baru gitu, untuk kemudian membungkam apa yang terjadi pada sejarah kekerasan 65 di Bali. In the 1960s, Suharto's regime purged suspected communists throughout Indonesia. It was a retaliation against the Indonesian Communist Party after an attempted coup in Jakarta in September 1965. Thousands were killed in Bali, including Gus Ngurah Tamana's grandfather, who was a teacher at that time. Kalau kita bicara 65 itu ketika 80.000 sampai 100.000 orang Bali dibunuh gitu, ribuan lainnya dipenjarakan tanpa pengadilan gitu, dan sanak keluarganya harus mendapat diskriminasi sosial yang turun temurun bahkan gitu. Termasuk juga kemudian ini membawa dampak trauma untuk mempertanyakan apa saja kebijakan-kebijakan negara gitu. Termasuk dalamnya pariwisata gitu. Ngurah is an activist at Taman 65. It's a community that preserves the memory of the Balinese who lost their lives in the purge. There is now a critical examination of tourism and whether it was unwillingly foisted upon the Balinese during the New Order period. Kita harus menganggap bahwa takdir orang Bali itu orang harmoni, orang cinta damai gitu, cinta kebudayaan. Apa yang kebudayaan adalah kata sakti, pariwisata budaya gitu adalah kata sakti untuk kemudian menubuhkan orang Bali bukan sebagai orang politis, bukan sebagai orang yang warga negara yang ikut berperan aktif. Bagi saya sangat relevansi. Gimana orang Bali bisa kritis ketika pada tahun sampai sekarang itu kita dibilang hati-hati kamu jangan masuk partai deh, hati-hati kamu jangan terlalu berpolitik deh gitu, hati-hati jangan kamu terlalu ke depan deh gitu. Whenever there is any kind of political unrest anywhere in Indonesia that might affect people in Bali, the government then says, oh, we need to do a cleansing. So everybody has to put a certain offering in their family temple, and we have to do these ceremonies. So it's to divert people's energy into something that's religious. And in Bali, that's fairly easy to do. But in one way, tourism would bring positive change to the island in the evolving role of women. According to Balinese customs, women have no rights to own property. They are excluded from making decisions in Bali's deeply patriarchal society. That means that when they get married, they move into their husband's compound, and they're kind of like a visitor there. Because then, if the husband decides to take a second wife, and the first wife doesn't want to accept that, she's kicked out, and then she can't take her children with her. So she doesn't have very much choice. That's one reason I think women really like to work, is so they can get out of the house and they can be somewhere where they are better respected.
there is a resistance from the society to see a Balinese woman who is powerful and speaking up. Freedom is not free. Kadek Sonia Pishkayanti is an English lecturer at local university. She writes poems which mainly talk about Balinese women. If freedom is free, I will write freely. I will write a poem about a Balinese woman, a woman who knows prison better than prisoners, a woman who hangs herself and fails, a woman who cries every day and stays strong, a woman who gets a blame and remains calm, a woman who raises family and gets black magic, a woman who does everything and gets nothing. What tourism has brought is economic opportunities for women, even if women are mostly employed in less skilled labor. I think the positive side is also that a lot of Balinese women working in the tourism industry, like men as well, and of course it can help them empower the family as well. And to me, when people are pessimistic about women's voice in tourism, because mostly they are waitress and they are house workers or workers, I'm not thinking that it's totally true, because some of the women I also know, they are managers and they are directors. Even so, Kadek wants to help women find opportunities beyond the tourist industry. She's the founder of Comunitas Mahima, an educational and cultural institution that encourages youngsters to read. We need to be very careful with the choice of tourism that we choose. I want to see that the people should think that tourism is not the only way to survive or to be able to live in Bali. Of course, in Bali, maybe 70% or maybe 75 people working in this industry, but you know, that is because the parents do not educate their children that there are ways. Yeah, you can be professor, you can be expert in other fields, not only in tourism. You can be psychologist, you can be doctor, you can be anything. But as for the island itself, does it have alternatives? What happens when the charm of Bali is destroyed by the tourism it brings? These are the terraced rice fields in Jatiluwi, central Bali. The UNESCO World Heritage Site is popular among tourists. Jatiluwi is protected because of a centuries-old farming method known as subak. Inilah Subak adalah organisasi pertanian yang ada di Bali dan sistem irigasinya. Jadi sistemnya sederhana sekali, bagaimana menjaga aliran dari hulu sampai ke hilir. Jadi pembagian air, jadi tugas utamanya bagaimana yang di hulu, organisasi yang di hulu itu memastikan yang di hilir itu tidak kebanjiran. At the center of Subak is Sri, the goddess of rice and fertility. Shrines dedicated to her can be found in rice fields across Bali. Jadi kita akan lihat di sini ada soul atau ada tugu, itu simbolisasi dari jiwa sawah ini. Itulah medium orang Bali untuk komunikasi, memberikan sesajen, mengaturkan sesajen, memberikan ritual. Dan itu juga satu petak sawah yang dimiliki oleh seseorang. Dia juga akan membuat satu tugu Dewi Sri ini. Wayan Kaung brings tourists to Jatiluwi at least 4 times a week. Foreign tourists pay 50,000 rupiah or around $3 as an entrance fee. Indonesians pay 15,000 rupiah. It's less than $1. Di Jatiluwi ini kita masih bisa lihat hamparan sawah yang masih terasering dan cukup aman dari pengembang. Mungkin itu yang sisi baiknya dari pariwisata, karena pariwisata juga memiliki andil melindungi tanah ini atau menghambat dari bagaimana alih fungsi lahan dari pengembang, walaupun juga tidak melindungi secara total. The cafes and restaurants around Jatiluwi is a reminder that even a World Heritage Site is at risk of encroachment. Setiap kita ke sini, Jatiluwi juga pasti ada penambahan-penambahan. Biasanya itu sistemnya pelan-pelan. Ada bangunan kecil dulu, jual kelapa atau apa, kemudian pelan-pelan jadi restoran. Tapi kan karena sistem Subak ini adalah sistem hulu ke hilir,
Jadi pembangunan di hulu itu juga akan mempengaruhi debit air dan lain sebagainya juga. Bali's emerald green rice fields are a marvel of human ingenuity. They are one of the reasons why tourists visit the island. But they're disappearing. Jadi ketika awal-awal saya ada tahu ada Jatiluwe dan bayar tiket, ya gila juga ya, ternyata akhir pada kita tiba juga di situasi ini. Tapi kalau kita konteks bicara hari ini dan saya sebagai tour guide, ya sah aja karena kan kita juga melihat di dekat rumah kita sawah sudah hancur, sudah ada perumahan banyak, berganti lahan hijau sudah nggak jelas tatanannya. Jadi kita memang harus membayar sesuatu untuk melihat sesuatu yang menjaga ini. Every year, Bali loses 700 hectares of agricultural land to development. In 2020, Bali suffered a deficit of around 80,000 tons of rice. More than 60% of Bali's groundwater goes to the tourism industry, drying up more than half of the island's rivers and threatening sites like Jatiluwe. Bali's water table, especially in the southern part of the island, has dropped more than 50 meters since 2009, according to one study. For some farmers, it is more lucrative to sell their land to developers than to eke out a living in agriculture. Di mana-mana asal ada pemandangan indah, itu bisa ada akses villa. Satu orang menjual tanahnya untuk villa, maka akan berderet karena ada akses jalan dan lain sebagainya. Pura Subak banyak yang terbengkelai juga, karena sawahnya udah gak ada. Sekarang pariwisata ya kembali dari sawah gitu umpamanya, sawah yang menjadikan Bali terkenal kan. Jadi daerah pariwisata sangat tergantung dengan pariwisata. Dan sudah tidak, ini sedikit bagi saya memprihatinkan sekali. Ini sebetulnya harus dipikirkan betul. Karena mau apa lagi di Bali tidak bisa, sawah sudah habis, ritual juga mahal. Some of the remaining farmers now supplement their income by making handicrafts. Agung Alit founded Mitra Bali in 1993. The enterprise buys and sells crafts from these Balinese artisans. Ya, karena peluang pariwisata, rakyat di kampung perajin itu sudah bekerja keras sekali membuat barang, tapi pembayarannya miskin sekali, tidak fair gitu. Itu yang saya ingin sikapi, terobos. Nah kalau kami, kita ajak perajin bersama, kita berikan uang muka 50%, kemudian barangnya begitu tiba di sini kita cek seleksi, kita bayar cash. Pembayaran di sini adalah urat nadi untuk kemajuan. Kalau pandangan saya, pariwisata ini sudah membius sekali di Bali, baik terhadap masyarakat, pemerintah, bahkan hal-hal yang mestinya potensial untuk kita kembangkan sudah kita hancurkan, terutama sawah, kebun semua. Di mana daerah yang bagus pemandangannya sudah ditawarkan investor begitu aja. Saya melihatnya udah ada gimana lagi ya, udah ketergantungan pariwisata sudah membadan sekali. Dan agak sulit mengembalikan. There is some irony that Bali is so dependent on the tourism that critics say are destroying it. Even the much-touted Balinese culture has lost some of its mystique. Bali experienced a cultural renaissance in the late 80s. Tourism money and interest meant more funds to upkeep temples and hold traditional ceremonies. Some question if the pageantry loses its authenticity when it is put up for a show. They are good for tourism because it's a spectacle. Starting probably in the 90s maybe, or in the early 2000s, is everywhere in Bali people were doing these huge ceremonies. So what I mean by cultural degradation is, from the tourist side, is there's very little understanding. And from the Balinese side is when people say, oh, what should I see? Is they'll tell them to go and see these tourist performances, as opposed to go to a warung, a little food stall, sit down, talk to the locals, have a cup of coffee, and learn about their life. So there's no real give and take going on.
So it's just the tourists are coming and they're watching, they're taking pictures. It's an Instagram culture. It's let's go and to the beautiful spot. And now all of these places are making Instagram spots for the tourists, and some people come here just to do that. So for content. Elsewhere, away from the crowded beaches, Lake Tamilingan in central Bali is becoming increasingly popular with tourists. It is formed from an ancient volcano caldera surrounded by dense rainforests. Di belakang itu adalah hutan suci kami, Alas Mertajati, yang mengelilingi Danau Tamlingan. Alas Mertajati itu artinya sumber hidup yang sesungguhnya. Dua objek inilah yang diamanatkan oleh leluhur kami untuk selalu dijaga sebagai kawasan suci, sebagai sumber hidup bagi masyarakat kami, masyarakat adat dalam Tamlingan, dan juga masyarakat-masyarakat di sekitarnya, sampai ke Tabanan, sampai ke Buleleng, dan sebagainya. Putu Ardana is a community leader who works with the locals to protect the forests. The lake and the forest help protect water resources for the indigenous communities, who are mostly farmers. They grow coffee, oranges, and vegetables. But a Ministry of Forestry decree in 1996 designated parts of the forest as a nature tourism park. Terjadi pembalakan liar yang menurunkan kualitas hutan itu dan membagi-bagi kawasan itu dengan berbagai zona. Ada zona TWA, Taman Wisata Alam, yang itu artinya investor boleh masuk. Kemudian ada hutan lindung dan sebagainya. Nah itu yang kami tidak inginkan. Dijaga itu artinya tidak boleh diapa-apakan. Jadi kami paling masuk hutan itu kalau sembahyang. Karena kita di hutan itu punya sekitar 17 pura. Kalau selain itu kami tidak ada yang boleh kami manfaatkan di sana. Menebang kayu atau apapun hal-hal seperti itu tidak boleh. Itu menjaganya seperti itu. Makanya sekarang kita sedang berjuang agar itu dikembalikan posisinya sebagai hutan adat. The villagers are lobbying the government to return stewardship of the forest to the locals. To do so, the government has to first recognize the indigenous tribes' ancestral rights to the land. Sekali lagi saya agak kasar ngomongnya, penjahatnya ini ada dua, investor sama pemerintah. Pemerintah melihat ini barang dagangan bagus ini, kemudian investor membiayai. Pemerintah dalam bentuk regulasi, perizinan, dan sebagainya. Jadi ini dua komponen ini ya menjual aja semangatnya. Jangan konsep menjual. Konsepnya adalah memelihara. Tidak ada yang berani melakukan kajian makro terhadap dampak sosial pariwisata Bali. Bahkan pada para sosiolog Universitas Udayana dan lain, mereka berbicara tentang postmodernisme, tapi tidak pernah meneliti bagaimana situasi tanah di Pulau Bali. Siapa miliki tanah, apa guna tanah yang bersangkutan, dijadikan apa, statusnya, harganya, dan evolusi historis tanah. As concern over the impact of over-tourism grows, the government has promised a more sustainable vision of Bali's future. But will the allure of tourist dollars prove too strong? Sekarang bawa ke kiri. Angkat. Angkat. Gosok. Dadanya gosok. Ngesah. Pet kiri. Dorong. Tutup. Lenny Pandey is a tourism consultant. She teaches Balinese dances to children in her spare time. Satu, karena saya memang awalnya penari. Dua, because I really love, karena saya benar-benar cinta sama tarian Bali saya. Dan tiga, saya ingin bahwasanya Bali ini penari itu tidak punah gitu loh. She promotes what she calls the 4 pillars of tourism: art, culture, tradition, and environment. The very reasons why tourists visit Bali. Pada dasarnya semua penting karena itu juga ada pilar itu di Hindu, Balinese Hindu. Tapi ya di saat sekarang ini karena gencarnya pariwisata,
banyaknya pembangunan itu memang agak sedikit boleh dikatakan berkurang. In the last 2 decades, there have been ebbs and flows in Bali's tourist numbers. In October 2002, 2 bombs killed 202 people in the Kuta beach area. It was the worst terror attack in Indonesia's history. In the aftermath, the number of tourists dropped more than 20% in 2003. The SARS outbreak then also contributed to the decline. In 2017, 2018, and 2019, the eruptions of sacred Mount Agung led to the cancellations of hundreds of flights. But the biggest shock would come in 2020. Well, travel and tourism have borne the brunt of the COVID shutdown. Nowhere is this more evident than on the Indonesian holiday island of Bali. When the pandemic hit, the number of foreign tourists plunged more than 80%. Over 20,000 people lost their jobs in the tourism industry, and the local economy contracted 9.3%. It got worse in 2021, when only 51 foreign tourists visited the island, a record low. The pandemic laid bare the island's utter dependence on tourism. Ketika kita berbicara COVID, itu luar biasa sekali dampaknya buat orang Bali gitu ya. Saya terutama itu benar-benar kalau boleh dikata mau mati, sebenarnya ingin mati gitu. Bahkan ada beberapa teman-teman hotelier yang mohon maaf, mereka bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Karena itu benar-benar terguncang sekali, tidak ada pekerjaan sama sekali. To be honest, ya saya harus akui, mostly banyak orang Bali yang belum mau belajar dengan kasus-kasus itu. They went straight back into tourism. And this has happened time and time again. And it's kind of like, why, we'll never learn the lessons that we have to diversify. But what the pandemic offered was perhaps a chance to rethink Bali's relationship with tourism. Bagaimana kami tidak memiliki ilmu untuk menangani itu, tetapi dengan adanya guyup kami, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat, termasuk stakeholder pariwisata dan masyarakat pada umum dan para akademisi dan tokoh masyarakat yang kami sebut pentahelix ini betul-betul bahu-membahu di dalam menjaga Bali, mengkonsolidasikan bagaimana Bali itu ke depan seperti apa. In July 2023, outgoing Governor Wayan Koster issued a new guideline on developing Bali in the next 100 years. The 2025 to 2125 guideline covers the protection of nature, culture, and the people of Bali. For the first time, the government acknowledged the impact of mass tourism on Bali. Sehingga salah satu memang kekhawatiran tadi Bali dijual murah itu mudah-mudahan bisa kita minimalisir sehingga Bali ke depan bisa kita lakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Kalau dari sisi wisatawannya, kita menginginkan wisatawan yang satu appreciate, menghargai dengan budaya lokal Bali. Yang kedua adalah wisatawan yang length of stay-nya lebih panjang ya, sehingga kita berharap spend money-nya meningkat. Since February 14th, the government has also put in place a tourist tax of 115,000 rupiah or around $9. The collected revenue is meant to preserve the island's cultural heritage and protect its environment. Nah, jaga lingkungan ini kan rumah besarnya ini. Arahan pimpinan memang di pungutan wisatawan pertama ini adalah dipakai untuk bagaimana kita sampah itu kita tanggulangi dulu, karena memang problem di Bali, pariwisata Bali adalah traffic jam, traffic jam ya. Kedua adalah sampah. Nah, sekarang ini sudah melakukan terobosan-terobosan untuk bagaimana menguraikan kemacetan. Salah satu ada underpass. Juga depannya sudah dibuatkan juga rencana sudah membuat LRT. Jadi itu harus dikelola oleh satu badan independen.
yang itu dipercaya digunakan untuk itu. Nah, yang kedua bahwa dana yang terkumpul jangan campur dengan dana yang lain, tapi benar-benar digunakan untuk konservasi lingkungan budaya. Nah, yang ketiga tentu orang-orang yang terlibat di situ harus orang-orang yang betul-betul independen dan bisa dipercaya dan mampu melakukan itu yang mereka tagih gitu. Nah. But pressure from the central government and stakeholders to keep tourism growing is strong. In May last year, Governor Costa announced a ban on all activities on 22 of Bali's sacred mountains, blaming tourist misbehavior. Yet, activities continued, and the ban is functionally toothless. In January this year, a 40 to 75% entertainment tax was met with fierce pushback from the tourism industry. The tax has since been put on hold. Will the government's commitment to sustainability hold when it runs up against the powerful and rich forces of tourism? Pembangunan hotel-hotel di Bali itu harus ada hitungannya seberapa portion untuk bangunan dan seberapa untuk tetap menjaga agar pohon itu masih ada tumbuh di ruang pariwisata itu. Saya bahkan kalau boleh ngomong agak ekstrim itu pariwisata seperti model pariwisata di Bali itu enggak beda dengan industri pertambangan. Kalau yang di Bali itu turisme itu yang ditambang peradaban. Yang punya peradaban nggak punya saham sama sekali, nggak dapat sahamnya. Yang dapat keuntungan ya cuma investor sama pemerintah aja. But till today, I personally didn't hear any strategic plan from the Bali government. Where we are going to the real quality tourisms, or still in the quantity tourisms. In the meantime, it could be up to local communities to preserve their way of life. This is the traditional village, Pengli Puran, which attracts up to 5,000 people a day. It is popular among Indonesian tourists who pay an entry fee of 25,000 rupiah per person or $1.60. The money collected from visitors is used to protect the culture and livelihoods of the 1,200-odd villages. Khusus di Penglipuran memang saya juga bersyukur sebagai orang Penglipuran, tradisi budaya dan adat istiadatnya atau yang dikenal di Bali itu dengan awik-awik masih kita pegang sampai sekarang. Karena kita melalui aturan adat melarang warga kita menjual tanah kepada orang lain. Nonetheless, the influx of tourists is intrusive. Visitors are allowed to enter family compounds to look around, buy drinks, snacks, and souvenirs. But the money from tourism has proven to be useful. Around 3 billion rupiah, or around $250,000 were distributed to the villages during the pandemic. As the villages of Pengli Puran resist the temptations of development, around them, the landscape continues to change. Ketika tanah itu kita jual, generasi kita mau makan apa? Tetapi di satu sisi memang seperti orang pepatah bilang, uang adalah raja. Nah, makanya memang kita tidak terlepas juga dari kebutuhan uang dan lain sebagainya, tetapi sepanjang adat itu kuat, saya yakin enggak seperti di daerah-daerah lain seperti kota, kayak Denpasar, Kuta, Canggu, dan lain sebagainya. The Tourism Ministry says that the future of Bali lies in such small-scale, sustainable initiatives. But as the post-pandemic revival of tourism continues at full steam, the rush to capitalize on returning tourist dollars persists for now. And now we have a number of developments by mainly Russians and Ukrainians that all over the island. I think there's maybe 7 or 8. Carrying capacity masing-masing dan secara pulau berapa itu dihitung dulu. Kemudian yang berikutnya saya kira masyarakat lokal diberikan keberdayaan, kemampuan untuk dilibatkan dan mengontrol apa yang terjadi di wilayahnya. Sejauh ini kan sering kita tidak dilibatkan. Begitu ada masalah, baru dilibatkan masyarakat lokal. Gitu. With every gridlocked motorway,
every piece of trash thrown in the seas, and every tiled-over paddy field. It feels like the paradise that is Bali becomes a little more lost. But with growing attention on over-tourism, this could be a chance for change on the island. Bahkan ini statement dari satu guru spiritual di Bali ya, beliau menyampaikan begitu karena katanya konon saya nggak tahu juga energi positif akan menarik yang positif. Kalau kita di sini negatif, artinya yang ditarik negatif. Itu aja sebenarnya. Kalau kita respect memelihara itu, orang luar juga akan sungkan dan segan gitu. Nah, jangan-jangan masyarakat Bali aja yang mulai kendor dalam hal itu. Ini ada refleksi. Is Bali doomed? I would say now, yes, Bali is doomed. There's no way that these concrete jungles can be turned back into rice fields or into agricultural land or into something that's Balinese. Kita masih punya harapan pariwisata dan Bali ini akan terjaga dengan baik dan ke depan akan tetap menjadi daerah pariwisata yang menjadi membuat kemaslahatan bagi masyarakat kita semua.